Mag-vlog ko kay farewell party karon ni Joe. Ha? Joe? Farewell party ni Joe. Kami nga mga kabayan is magtipon-tipon para wala lang, get together. Alam mo naman. So, mga on me sa Jamie Oliver nga pizzeria sa JLT. I'm kind of excited kaya I've always wanted to try because I grew up watching Jamie Oliver. Nag-off me. Today is a Sunday. Almost 6 na. Kaya pabalik ko because I forgot our gift for Joe. I'm such a loser. Then, mag-Atomig Metro Station because I'm gonna be picking up Mary and Joe. And then, sabay na mo ato sa restaurant. I'm excited na magkita-kita mi because rarely lang mi magkita all together kabayans na workmates. So, to guys, come with me today. I'll try and film if di ko maulaw. So, see you guys. Padung ako sa metro station. Sa exit 1 man daw. May gani Sunday karon so less cars. Ingon sila exit 1 doon sa colorful buildings. So colorful buildings maningasay. Hello girl. Arin ako. Oh, nakita namin dire sa Puljan. Sige. Sakto na nagkuan ka no? Sa bus stop. Oo. Oo. Oh, sige pakuan namin. Bye-bye. Bye. Ay, mag-location di ita. Uy, sige na, uy, bye-bye sa location na ta mag-meet, guys. Mag-greet ka kunyari, be. Para may ano tayo, may shot. Kilala ko to. Sige na, Joy. Ala? Speech agad, wala pang ang kain. Follow my Vlog natin, ano yung IG mo, Laika? Follow my IG, guys. Sa 14 followers ko. My IG is Laika Diana. Oo. Mas marami. Baka ikaw yung mag-vlog sa akin, girl. Okay. Ba't ako yung mag-vlog? Ano? Hi, good evening. Isa-isa. Go na! Yay! Hindi, okay na. Okay na. Sige na. Parang may ano ka rin. Isa ang celebration na to. Happy Shout out kay Laika ug Mary na surprise jud me, wala mi nag-expect. Salamat sa inyong cake. Kayo pala yung may sala. Ako lang diyan. Ano yan? Bitch. Oo.
Oo, despedida gift, farewell gift. Token of friendship. Open mo naman daw. Open mo naman. Suot mo na. Wait naman daw. Ito naman. Buksan mo na. Tagal sumagot na ito mga pin. Kasama kami nun. Oo. Perfect. Isuot mo. Suot mo. Ano yun? Yan. Maghigitan mo pa. Ay, cute siya. Cutie. Simple lang siya, pero ang cute. Speech. Oh, speech dapat. Welcome. Enjoy. Have a good life. Oo. Yes. All the best. Kunin mo kami. Baka naman. Isa-isa. Invite mo kami pag ano ka niya. Pagka... Yan, perfect. Ganda. One shot lang. Kuha agad. And that wraps up our farewell party for Jo. We wish her a safe journey, a good life, and more blessings as she embarks on a new chapter of her life. Dubai will miss you, Jo. Huwag mo yan, John!